सांस इंसान की ज़िंदगी से चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। इंसान का जब बच्चा बड़ा होता है हम उसकी बर्थडे मनाते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो ये है कि वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा बल्कि उसकी ज़िंदगी कम हो रही है। हर साल उसकी ज़िंदगी का एक नया साल शुरू होता है और एक साल गुजर चुका होता है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी एक मिसाल यूँ दी है कि ज़िंदगी एक किताब की मानद है। अभी 2022 गुजरा है, 2023 शुरू हो गया, तो ये एक किताब है हमारे हाथ में। कुरान पाक से भी ये बात साबित है कि ज़िंदगी एक किताब की तरह है कि जिसका रोज़ाना एक वर्क हम उलट देते हैं। ये अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में दी है कि अब तुम्हारे पास है। इसके पेज जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हैं। अब इसके ऊपर तुमने नेकी का नूर वो लिखना है या गुनाह करके इस पेज को स्याह कर देना है। तो जैसे दिन गुजरता है एक वर्क पलट जाता है, जैसे साल गुजरता है कई वर्क पलट जाते हैं। एक दिन वो आएगा कि जब इसके सारे वर्के उलट दिए जाएंगे और किताब बंद करके इसको महफूज कर दिया जाएगा। फिर वो दिन आएगा कि कल क़यामत के दिन यही किताब जो इसको आज दुनिया में दी गई है इसके हाथ में दी जाएगी। कुरान पाक में है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि जिस बंदे को वो किताब दाएं हाथ में दी जाएगी, राइट हैंड में, सीधे हाथ में जिसको किताब दी जाएगी, तो फरमाया कि वो किताब को सब लोगों के सामने कहेगा फ़यक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, मेरी किताब आ गई है, मैं सबको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है। फ़यक़ूलु कहेगा हाउ मुक़रउ किताबिया, हाँ मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। और इन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, और मैं तो अपने हिसाब को के साथ मुलाकात करने वाला हूँ। मेरा हिसाब तो होगा। जब मेरी किताब मेरे दाएं हाथ के अंदर दे दी गई है तो अब मेरा हिसाब भी क्या है, अच्छा होगा। तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है फ़हुवा फ़ी ईशातिर रादिया, फिर वो राज़ी रहने वाली ज़िंदगी के अंदर होगा। उसको ऐसी ज़िंदगी दी जाएगी वो बंदा राज़ी हो जाएगा, इतना राज़ी हो जाएगा हत्ता कि हदीसों में आया कि जब अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाएगा, मुख्तलिफ दर्जात होंगे जन्नत के, तो फरमाया कि जिसको सबसे अदना दर्जा जन्नत का दिया जाएगा, अदना दर्जा, वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि वो अपने से बड़ा दर्जा तलब करने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। यानी वो पहला दर्जा ही इतना हसीन होगा, इतनी उसके अंदर लुत्फ अंदेजियाँ होंगी, इतने मज़े होंगे उसके अंदर कि फ़हुवा फ़ी ईशातिर रादिया, बंदा खुद महसूस कर रहा होगा कि अगर असल ज़िंदगी मुझे मिली है तो वो ज़िंदगी यही है मेरी। तो हमारे उलमा ने ये भी लिखा कि हदीसों में आता है कि जब बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होगा, जन्नत में, तो फरमाया कि अल्लाह पाक ने जन्नत को इतना खूबसूरत बनाया है कि जैसे ही जन्नत में दाखिल होगा कि 700 साल गुजर जाएंगे, वो बंदा एक जगह पे खड़ा खड़ा उस जन्नत की नेमतों को देखता रहे। 700 साल गुजर जाएंगे, उसे इल्म भी ना होगा, अंदाजा भी ना होगा कि 700 साल गुजर गए हैं, मैं एक ही जगह पे खड़ा हुआ इसको देख रहा हूँ। यानी वो इतना हैरान होगा, इतना अपनी उस नेमतों को देखकर खुश होगा कि वो वहां पर खड़ा खड़ा 700 साल गुजार दे। तो देखें हदीस पाक में है कि इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल,
اللہ پاک خوبصورت ہے، اللہ جمیل ہے، تو اللہ نے جنت بھی جمیل بنائی ہے۔ تو جب خود وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو جنت اللہ پاک نے اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ پہلی نظر میں 700 سال گزر جائے۔ تو جس کو ادنا درجہ دیا گیا تو فرمایا کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا کہ یار فلاں بندہ اس درجے پہ چلا گیا۔ اب دنیا میں تو دیکھیں حاسدین ہے، قرآن پاک میں ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تم اس سے حسد کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے تم حسد کیوں کرتے ہو؟ حسد دو چیزوں پر جائز ہے، حدیث پاک میں ہے، وہاں پر حسد بمانا غیبتہ ہے، رش کرنا، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس بندے پہ بندہ حسد کر سکتا ہے۔ حسد مطلب وہ نہیں کہ اس سے نعمت ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، بلکہ اس کو اللہ نے مال دیا رش کرے کہ یا اللہ اس کو تو نے مال بھی دیا اور تیرے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، مجھے بھی مال عطا فرما میں وہ تیرے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، عقل، شعور، اچھی گفتگو، معاشرے کے اندر اچھا قدم اٹھانا، یعنی کہ اس کے پاس حکمت ہے، علم ہے، تو بندہ اس کے اوپر بھی رش کر سکتا ہے، حسد کر سکتا ہے کہ اللہ جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہے وہ تو مجھے بھی عطا فرما۔ باقی اس کے علاوہ حسد کرنا، حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، یہ ہے حسد۔ اور اگر بندہ یہ کہے کہ یا اللہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی عطا فرما دے، یہ ہوتا ہے رشک۔ تو رشک جو ہے وہ جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حسد کی بیماری ہے، وہ کسی کا دیکھا ہوا فضل، کسی کا مال، دولت، عزت، شہرت اس کو جلن ہوتی ہے، تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کیا کرے۔ جب وہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کو تو نے عطا فرمایا ہے اور نعمتیں بھی عطا فرما، تو اس کو یہ والی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، تو اللہ پاک انسان سے